गोटे लोक कथा अच्छी। लोक कथाटी हूँ कृषक और गधिया। फ्रांस देशर लोक कथाटी। तांको जगारे देश गोटे जगार विराट पड़ियाटे अच्छी जोटा कि आगुरु बहुत बड़ जंगल थिला। से जंगल टी पोड़ी जीवार गोटे आंचलिक कहानी। जंगल पाखरे जने गरीब कृषक निज पत्नी सहित बसवास करथिले। दिने से कृषक दुईटी रुटी किणी जंगल मझिरे आसुथिबा समय रे एक बड़ गधिया ताकू आक्रमण करने को चेष्टा कला। ता कଳ पाटीर दांत गुड़िक बड़ भयंकर थिला। गधिया को देखि कृषक भयर थरी उठिला। धाई पलायबा को उपाय नथिला कि गधिया को मारिबा मध्य ता पाखरे संभव नथिला। एही समय ता मनरे एक विचार आसिला। से गधिया को कहला, अरे गधिया, तते तो निश्चय भोक हेउथिबो, ए रुटी खंडक खाइदे। एपरी कही छोट खंडे रुटी ता आगरे पकाई देला। गधियाटी श्रद्धार रुटी खाइला। सुजोग पाई कृषकटी आगु को किछि बढ़ी गला। अल्प दूर जीवा पर देखिला जे गधियाटी ता पछरे आसुछि। गधिया तू भारी बड़ भल कही खंडे रुटी ता आगरे पुणी पकाई धाइबा को लागिला। गधिया पुणी ताकू खाई ता पिछारे लगे पिछा छाड़ला नहीं, ता पछे पछे चलला। कृषक एपरी खंडे खंडे रुटी पकाउ थाए एवं गधिया खाई खाई ता पछरे चली थाए। शेषरे से धाई धाई जाइकी निज घर पाखरे पहुंच गला। सेतेबेले ता हाथरे केवल खंडिए रुटी थिला। गधिया मध्य कृषक घर आगे बसी रहिला। कृषक ता घर भितर प्रवेश करी कबाटी बंद करदेला। कृषक पत्नी पचारा, रुटी कहीं? रुटी सहित कांजी मिसाई खाइबा पाई मु कांजी तैयारी करी रखिछि। भयर कृषकर श्वासरुद्ध हो जाउथिला। एणु से द्वार मुहर बसी गधिया आड़ को आंगुठी देखाई कहला, एई गधिया मो पछे पछे आसिला, ताकू मु खंडे खंडे रुटी देई निज जीवन बंचाई आसीछि। कृषकर पत्नी कहला, अरे गधिया, तुम्हें धाई धाई चली आसीच, जा हो तुम्हें मंगल पहुंची गल। रुटी गुड़ी को ये गधिया खाई देइछि। के कहूची? ता पत्नी कहूची, ये रुटी गुड़ी को ये गधिया खाई देइछि, तुम्हें कबाट बंद कर दियो, नचे से तमको आ मते खाईदेव। कृषक हाथ रे थिबा रुटी खंडटी गधिया मुहरे देई कहला, गधिया ए खंडटी मध्य खाईदे, आउ मो पाखरे रुटी नाही। कही भयातुर कृषक तरबर रे कबाटी आउ थरे बंद करदेला। गधियाटी से रुटी खंडटी खाई बहुत समय सेठारे बसी रहिला। खाइबा समय रे कृषक पत्नी गधियाटी को अजस्र गाली देला। गधिया बाहर अच्छी। कृषक पत्नी बर्तमान गधिया को अजस्र गाली देला। कृषक दंपतिर कथबार्ता बंद हेबा परे गधिया मध्य जंगल को चलीगला। या पर केते मास बीतीगला। कृषक दंपति बड़ परिश्रम कर अल्प धन एकाठी कले और गोटे उत्तम गाई किणवा को निश्चय कले। कृषक से धन नहीं जंगल बाटर हाट को गला। हाट सारा बुली बुली अल्प धन रे कम बयस गोटे गाई किणवा को ठीक कला। एही समय जने दुर्बल लंबा लोक ता पाखक आसी पहुंचला। से कृषक को पचारला, कौन तुम्हें गाई किणवा को चाहूच? आज्ञा हाँ, किंतु बढ़िया गाई किणवा मो पाखे धन नहीं। से कहले, मो घरे बहुत गाई अच्छी, तमे आस से जोटी को पसंद करिवो सेटा नब। ता सहित कृषकटी गले एवं एक सुंदर घरे पहुंचिले। घर पछपटे गाई सकाशे चाल घरटे थिला। ता भितर से सबुठारु भल गाई देखी ता भितरे से गोटे बढ़िया गाई ठीक कला एवं से व्यक्ति
ଏକ ଡବା ବାହାର କରି କହିଲେ, ଏଇ ଡବାଟି ତୁମ ପତ୍ନୀକୁ ମୋ ତରଫରୁ ଉପହାର ଦେବ। ଏଥିରେ କଣ ଅଛି ଆଉ କିଏ ନ ଦେଖି କେବଳ ତୁମ ପତ୍ନୀ ହିଁ ଏକାନ୍ତରେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ବୁଝିଲ? କୃଷକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଡବାଟି ଧରି ପଚାରିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏତେ ଦୟା? ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଦିନେ ଦୟା ବହି 2ଟି ରୁଟି ଦେଇଥିଲ ନା? ଯେଉଁ ଗଧିଆକୁ ତୁମେ ଦେଇଥିଲ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଗଧିଆ। ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଗଧିଆ ଯିଏ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଓ ଖରାପଙ୍କ ପାଖରେ ଖରାପ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗଧିଆ ରୂପରେ ହିଁ ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଯାଇଥିଲି। ଏବେ ତୁମେ ଯାଅ, ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି କୃଷକ ବିସ୍ମିତ ତଥା ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଗାଈଟିକୁ ଧରି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଲା। ରାସ୍ତାରେ କୃଷକ ମନରେ ଡବା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁକି କହିଲେ ଯେ ତା ପତ୍ନୀକୁ ଏକାନ୍ତରେ ଡବା ଖୋଲିବାକୁ? କୃଷକ ଡବାଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ଦେଖିଲା। ତାକୁ ଶୁଙ୍ଘିଲା, କିଛି ଜଣା ପଡିଲା ନାହିଁ। ଖୋଲିବାକୁ ମନା କରିଛି, ଖୋଲୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଭାବିଲା ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ତା ପତ୍ନୀ ଆଉ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ କାହିଁକି ଦେଖିଲା? କାହିଁକି କହିଲା ଯେ କେବଳ ପତ୍ନୀ ଖୋଲିବ? ସେଠୁ ବାଟରେ ବସିଲା, କିଛି ସମୟ ବସିକି ଭାବିଲା। ପୁଣି ତା ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ସେ ଯୋଉ କହିଲା ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଗଧିଆ ଯିଏ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଓ ଖରାପଙ୍କ ପାଖରେ ଖରାପ। ଏହା ଭାବି ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗଧିଆ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ରୁଟି ଦେଇଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଗାଈଟି ଦେଲା। ତେବେ ମୋ ପତ୍ନୀ ତ ତାକୁ କିଛି ଦେଇନାହିଁ, ତା ପାଇଁ କାହିଁକି ସେ ଡବାଟି ଦେଲା? ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ତା ମନରେ ପୁଣି ଆସିଲା। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଭାବିଲା, ଯେତେବେଳେ ଡବାଟି ହାତରେ ଧରିଛି ଏପଟରେ ଭାବୁଛି, ତା ମନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ଏବଂ ରୁଟି ଖଣ୍ଡିକ ଦବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ରୁଟି ଖଣ୍ଡିକ, ସେତେବେଳେ ମୋ ପତ୍ନୀ ଗଧିଆକୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଇଥିଲା। ସେ ଯୋଉ କହିଲା ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, ଖରାପଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ, ତେବେ ମୋ ପତ୍ନୀ ପାଇଁ କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଇନାହିଁ ତ? ଯଦି ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି, ମୋ ପତ୍ନୀ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। କଣ ଅଛି ବୋଲି ଡବା ଭାବି ଯଦି ସେ ଦେଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଖୋଲିଦିଏ, ଯଦି ତାର କିଛି ହେଇଯାଏ, ଏଭଳି ଭାବି ସେ ଗଛ ତଳେ ବସି ସାବଧାନରେ ଡବାଟି ଖୋଲିଲା। ଯେପରି ସେ ହଠାତ୍ ଡବାଟି ଖୋଲି ଦେଇଛି, ତା ଭିତରୁ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିଶିଖା ବାହାରିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ସେ ଅଗ୍ନିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଆଖପାଖର ଗଛ ଡାଳ ସବୁ ପୋଡିଗଲା। କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଗାଈ ସହିତ ସେ ଦୌଡ଼ି ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲଟି ପଡିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ, ତା ପତ୍ନୀ ଏବଂ ସିଏ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଠି ସେ ପତ୍ନୀକୁ ଯାଇକି ସବୁ କଥା କହିଲା, ଦେଖ, ତୁମେ ଯୋଉ ଗଧିଆକୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲ, ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ତାର ପରିଣାମ। ଯାହା ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା। ମୋ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲେ, ମତେ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳିତ କରାଇଲେ, ତା ଫଳରେ ମୁଁ ବାଟରେ ହିଁ ଏ ଡବାଟି ଖୋଲିଦେଲି। ଯଦି ତୁମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗଧିଆ କଥା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ହିଁ କେବଳ ଖୋଲିଥାନ୍ତ, ତେବେ ସେଇ ନିଆଁରେ ତୁମ ମୁହଁ ନିଶ୍ଚୟ ପୋଡି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ଯେ ଆମେ କାହାରି ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ହୁ ହୁ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡିକ ଜଳୁଥିଲା। ଏଣେ କୃଷକ ନିଜ ଗାଈକୁ ଧରି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ କୃଷକ ତା ପତ୍ନୀ ଗାଈ ଯୋଗୁ ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ଏଇଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ତା ସହିତ ଆଡ କରିବା। ଏଇଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଗପ, 1973 ଗପ।
जो व्यक्ति भी गप लिखिଛନ୍ତି आमे ताकू टिके खाली शेष रे मन रखिबा आमे भगवान को ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା भगवान को निर्देश रे बଞ୍ଚିବା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ତେଣୁ କାହାରିକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରିପାରିବା ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଭାବ ସମଭାବ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଯେପରି ମାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସରେ ନିଜକୁ ଲଗେଇ ରଖିବା ମା Thank you all, Robert.